गौरिया पूजा का एडवांस शुभकामनाएं और आने वाले ईद का भी एडवांस सबको शुभकामनाएं। तो आज त्रिपुरा स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव का तारीख घोषणा ऑलरेडी कर चुका है। तिने स्टेट इलेक्शन कमीशन चौंगमारी निसाल साखलाई रेखा तिने जरा सारे छयटानि बिसिङावनो जे चौंगमारी खलायनाय कमिशन बरक साका फाइनाय 13 तारिख एप्रिल फाइनाय तालनि 13 तारिख एप्रिल चौंगमारी इंसिनाय त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि ते 17th एप्रिल चौंगमारी साबो कप्लायनाय इंगिया आबोजों सायमाननाय आदिनाव भोट लेखा जोबनाय 25 मार्च अंका नॉमिनेशन फाइल खालामनाय बायथाक साल अजागाव आं मन कक्सनानै मचंगो किसिजा खाखेक माने दंगो आबंखा चौंगमारिनि सालनो तैनाय चौंगमारिनि साल 13 तारिख खलायमानि जेहेतु 14 तारिख गौरिया पूजा दं हर फेस्टिवल दं 13 तारिख नि हर आमन बहाय 13 तारिख खलायावै तेकिचा सिगां खायखांके बेलायखे चाखामो अम त्रिपुरा सारनि जे ऐतिह्य सिरिसिति आपनो बरम रिया सागनाय yang माहाय गलायो स्टेट इलेक्शन कमिशन जाय हक बाय द वे तब इलेक्शन तो डिक्लेयर रखा अबनि ते तालसा परे विलेज काउंसिल चौंगमारी बुंनाय 10 बोसोरनिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ खायमानिया गनो बुबाग्रा केस ताबो कखे हाइसे हास्तेने जत दाखुक बुखुक यूथ सिकला नानो थागो जत बुरा बिरचक चाकरा इंटेलेक्चुअल तांसानाय लेखा फरायनाय सोलोंनाय सिकला जतनि थाने कायसानो कबकमो कायसा माननर वानसकदि बुबाग्रा राजप्रसाद तरनाय जाना साबाया नुनो नुबायाखे तंनाय हिंके तंगै मानो मुंसाफानो बियाल करिखे तंनाय तिनि हा दफा तेचिनि मुकमु हुकमु तेचिनि लाइबुमा तेचिनि फ्यूचर जनरेशन कमरना निनो कमाजांना निनो किरिजागो आबना किरिजागै दफा ता कमरथं चिनि दफा फियक जाक्सिथं चिनि दफा चंसा संस्थनै ब बिनि जे फारे मास जरातै ब तिनि चातियोगैनो नायखा आंनि जे चुग्याफानो बुबाग्रानि उत्सवाव आंबो जे मानसा जे फारेसा आंनि स्वार्थ मा जरातै आं ट्राइ खेगा दफानि कक दफानि खरांनो तनखागनानि ते दफानि खरांनो बैनि खुनजुबो सग्रोनानि ते चिनि दफानो थानसा खलायनानि वान सकमुंगो जे फारेसा जायतगैनो नायखा आगोलिनि सिमि दिल्ली हिमनानि जाते सारा भारतवर्षनि बरक ते भारत हाकतानो तैदलनाय रक खोनासिथों बुजिसिथों हिनै जायतगमनि चिकन साकथारमो चिनि त्रिपुरासा पुलिस ऑफिसर चिनि त्रिपुरासा पुलिस ब तामो टाइटल नि साइमिया जे दिन अपमान खायजाखा लगे आगरतला थांगिनाय बिनि न्यायनि बागिनाय आसगिनाय मुभमेन्ट खायनानि करनानि समय बरन सुबानानि थांनाय 18 बोसोर 19 बोसोर रमिनाय नखुक चाकरी बाकरी बेबा निजिनि इमां नया करिनाय त्रिपुरासानि इमां आबानि इमां निवान सगिनाय आ इमां न पालखे बायथां स्लामनानि जायतो मुङो जे मानसा जायतो गैनायखा बुबाग्राबो जायतो गैतं के बुबाग्रा तिनि ब्रु शरणार्थीनि जे केंद्र सरकार ते राज्य सरकार थांनाय 25 बोसोराव समस्यानि समाधान खायानो समाधान खायनायनि बागै बुबाग्रा बैनिसे सिगाङै जायतगै तिनि सल्युशन नन लामो सल्युशन जाखलिमोन तिनि त्रिपुरासा एकट जरा तिनि सबै तलांखा ताबुकसिनि मानथाय बुफोराव तै बाहायके मानसिनो
abano poder por lamate bobagre nai togui tong কিন্তু chini dofani bisingo kisu borok tongo togla sikari hai togla sikari nijini jati bairok no bolongo koksi ginai khuyok sari nai buini karai kutongo sogriru ঠিক amo hai chini dofani bisingo no chini dofana sokmornani sikmanani one shop mungo buina chuba chu khlainai kisi se sak saichungni srapsani tongthoknani one shop nai ro borno ang sao norok khaki fildi আর বরমনি থেকে বাদ বাকি তিপ্রাসর কিসা হোসকে কাতে উই তংদি বরনে খৈয় থাঙ্গি কাসাখে কারাই কুতঙ্গ টক বলংর টকলা সিগারনি খরাং বাই খানা উইনাই খৈয় কাসাইনে কমর মানি হাই চিনি দফাবো কমর থানাই তেরে যারা রাং পয়সানি সলিউশন ন গরিব বিগ্রানি বাগিনাই সলিউশন দফানো ফালাই খালাইনাই হিনে স্রাপসানি সলিউশন খাইনাই হিনে ওয়ান সনাই র normal khaki fildi bujidi sojuk kate kichak bang sojuk di to kaisa bai gola kaisa bai rang paso bai chuak botol sabai norok nijer bosabuti ni future generation ni bobishot no kubuni dofani thani ta falsidi chini khaite chingle khaika baksa falnai ba fali tongkha falnani chai tongnai ba chai togini tongkha togla sikari ni tongkha Fiaba tokla sikari ni bising tui, falai ni bising tui, nini ani joto ni pal ni ham krai fade pai faya, abo joto pal kena rok wan sokti, ani kaite yang kaika, bobagra ni kaite bobagra kaika, je dofa ni bagi tui rinai rok, kolam tui rinai rok, dofa ni bagi soy bukar rinai rok, berwini tongka, ragbat baki norni yagok, norok yok sar nani musuk hangkeba, bobagra na logaridi. Tansan sobabo fan boxing di terep komorna naimano terep tesa bobagra ti soitopka compare রাজ্য সরকার ni 33,000 কোটি ni বাজেট বাই 600-700 কোটি ni বাজেট না তা সুদি compare থানাই 25 years কমিউনিস্ট ni জামানাও এডিসি ni চিকনসা বাজেট বাই বরক তিনি তাম খাইকা ফিয়াবা bobagra চিকনসা বাজেট বাই no বসে জোরাতে সাকথারি চাইতে বই নাইখা আপনো ভগবান শক্তি বাম জামানাও 100 রোস্টার পয়েন্ট চালু খাইনাই কোবনি দফার ন চাকরি নানি ব্যবস্থা ফিকে দিছিল বাম জামানাও এডিসি নি হানো জেনারেল রহরনানি সামুক লাইকা বড় এডিসি সানপরত বড় সাজাগিয়া কেবেঙ্গো এডিসি মানমানে পরে এডিসি রুল খাইপ্রবো borok mohai samuk laika kabang ma edisini land no state te general no transfer khabani kabang ma proof chungno goibang jemon kali kholawo 275 kani amai khlaino sabrumo te kabang ma tong kintu bobagram no chaite hoitong chin land rights forest patta bagan khomata go edisini yapan uthong ha jot khas tamo khine khaya chini hano abon power bo edisini yapan ungsithong শিক্ষানি পাওয়ার চিনিতি প্রাসার তামাই পড়নে পড়িয়া ইউনিভার্সিটি কলেজ স্নামন পাওয়ার এডিসিনি থানি নংসিথম আমা ববাগ্রা চাতি হইতম আর যে মানমা জরতি তথা হসপিটাল চিকন মাখন খাইতম কিতাবা এনাফিয়া অচবা খতং বাগলাই মানি চবাইয়া অচবা রিগনাই বাগলাই মানি কম্পিটিশন ইয়া অচবা তগ লঙ্গি বাগলাই মানি বলাই মুইয়া অচবা আংখা আবো তংববা মারলাইও baksa borong kamon paitha to gola lungin paitha কিন্তু chini paitha kinga chini future generation ni permanent solution chini ha political power economic education power amok chini final destination mul uddesho mul লক্ষ্য abo bobagarni লক্ষ্য আজ জাগানে থেকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট খাইনেন বাগে গোবাং মা borok গোবাং মা দফানো সকবরনান মুসুমনাই রক চাইতংনাই আর তে বরনি শিকারিগনাই বরনি দালালি গুলামি খাইনি রক সরাবসানি তংথগৈ থাংনাই नि वान सनाय रक borok femloknan try fiaba ta femlok jakdi thansa tongde chini khaitena sung khaika norni khaitena norn diutuna rok ta balon khaidi ang khaklayo প্রত্যেক তিপ্রাসা প্রত্যেক নখং প্রত্যেক chini 16 লক্ষ
दायित्ववान तिप्रसा जानि जा दायित्व न निजेनि बसापतिनि भविष्यनि बागैनो पालन खालायनाय ते अवश्य नर दायित्ववान नै हामबाय खुलुमखा बबाग्रा आयग्लबथं तिप्रसा आयग्लबथं थानसा तेबो ग्रागंथं जिनि बिसिङाव खाग्लायमुं फेरलायमुं जिनि बिसिङाव सिकागमुं सेप्लायलायमुं खामायलायमुं आबो कमरि थांसिदों हामबाय।